Un peuple, un but, une foi. Design. Mali, 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 puissance, assume puissance, Katika puissance, Mali moroba shu kujo auni, munu joli bora auni, munu ni di pasoi, aye dua uge Mali, walai Mali bega avance, abaraka puanga na perese, anga sabali ka nyomo avise, anga pasa filibanyu, sisa arrogance bonda, Mali kura pama ube parala, Mali kura mwane bebo aunda, Mali kura jamana imbega ja, Mali kura sangu zombi naunga, Mali kura kama venga una, Mali kura tanga masala ba, Mali kura Mali begi aga ja, Mali kura Mali ya katinde gilege kani bai pasu lego buwa fane kana son nazara dugu kila nege bisi gosi ga tarabola ele, Mali ya barkale ni alaje, fama dugu e jaba dugu ke anga dugu mori bawe duwa uke, anga sura sube ga kelege, anga nyogola gosi dabla, ile tam anga tega fasokla, dogera sa anga dugu ya dabla, ile tam anga bolone dabla, sari ya dugu bega barake, dozo ulila ga kelege, sisa polisi bega barake, anga jandaro mo be angete, sisa anga njogo chaman pali, chaman de bane ni ngeble, wasisa bobe e gopele awo, chamana wari te dumule, ni te mali fendoro andi fe, ali ala tife, wala idebe na mali bafe, sisa arrogance bonda, mali kura pama ube parala, mali kura. Sali internet malio mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ka walimando fo limini dantala to sura balma kede do agaz 24 tiye kineka horonya kineka maldenya kineka malijo kineka famate famaye koni tiye borika kwante bo kanta finyana présenter président ministre masite machie ni tiye bori kunka maliko kunga nkoka kwante bo kanjo inye ka tiye fo nyana yani donna tawla a tiye ka bange ambiande anye manden kawde ka wolo mande ka mo mande katla ga bom mande kana tiye kineka ka kalanke mande yani gado kuma kono ne reka gidi lengsi ki fo ki walmando foli mini dantala manika fami EPR krengrenyana anti katinina ka fo ka walmando foli mini dantala au kana nyina de manifestation ye samedi de le 18 engagement sur consulat dala ka hakili jigide sinon tena video ka ale kani video nye sukeli ka video di ambe nyogombolo dande do masi kana yere la nyina ambe nyogon sur consulat dala à partir de 13h jusqu'à 19h donc ambe tanga hake nyini malion manden kaw femi yanga premier ministre sukel kukala maiga abora akumana e anyo de fo faso be jo tinyere ka anye sukeli antugura ko tinyere ka sukeli beko ko sukeli kanya femere tere antumba ko tinye dronde ka meni ko be ka don galon kono ube ni ko be ka do filo kono anga bo ka tinye bangia mo ya nyo de vante sarade ante to nyini ante sanga nyini ya ambia am faso de kama ambia jamana de onde kama na fara ka foko yele ma do be na do kono jamana yere kunga nkola eminye jamana premier ministre malo ya la code de kuma sulu code do mali ente tinye fe ante akam ka kuma kan mande fa unya na ante o kama de awa ante min kada awe ko de fa unya na ai anna na tinye de kama ambangi na tinye de kuna wambe sa o tinye kele inka ante jamana nyina ante to nyinde ambe sa o tinye kele inka les soldats invisibles WhatsApp ni Telegram ni TikTok ka ani Facebook ka YouTube ka obe jien yoro aga foli na aga bonya be ani mandenka ai anya mandenka ya bela jeren folendo malon aya ni telefone na sukel ku kala maiga femi nyanga premier ministre abora akumana ay mundefo anka kankola kammi anka ngala waliya kammi na tuntambolo kammi na tuntlala na kammi nantunya bla antunye kando ta minye jonya kanye kammi nyan coloniser o kammi ntumbambolo hari mamuru nya kalanke sambina ni olumu bochogo do muta fando abora akuma no reka anyere fo faso ko ekelendi mbese ube ntese nie me masite blofu yande blofu banade depuis lengsi ya on kunu dro blofu bana on nyode fo malewo ambe sukele ambala meya abena munde fo mbade ko tige ande ndarge no mandit lola ibi retade sino ambe akamade ambe nyogombolo dande do mbena le sansa donc kankoin femino amba nyana bo dondoni. Vous savez, à l'indépendance, parce que Mali là font une histoire de doni. À l'indépendance dubu kanga kankelinta ka ke Mali on bekay président Modibo ko
aku aita dondoni anga jamana masigi kanko bena ni mangando e jamana kono sase jamana fando be se ka wuli ka foko uba ka jamana shedo ka kanga ka jagwa ka siuluka uba se ka ke sababu e ka manga wuli jamana ko kanga barke ni tubabu kan fa aske on yere fo chien wolo la chien de be fo ya Malion Beyanga Premier Ministre Mangame akoko depuis indépendance tara ko fora kafo anganga kan anko de takabara kenoyi ko Modibo Keita minyanga président Kore ala ka dairo sumaya ale manden ka yere de ko Modibo Keita ko kono kwanga kan ko into inflo kwanga bara keni tibabu kanyanko takabara keni tibabu kanye ko ka sabu ke abena ni mankanye jamana kono ay sukeli wele kanyi nga sukeli ko kala maika sukela ambere fo kwa ma ni ba fe ka kiyere fo ka kan o de ka sori bolo en tant que ni ka kanti bolo imana jenatige koko ke be sa jonya de kono awte sega amblo futu ko kolo mi ni follow dirigeant follow ye ko min ke nu tara fo e ko kolo min kama ni ko ba nyuguna la waliya ka malion filo ndarge eta to ko be juga ni be tayde ambo fiye ka no bola de wallahi ambo fo ka no bala akoko kan nanyata ka fo kambe kando ta jamana kono ka bara kenai ko abina ni manganye jamana kono anga kando yere ta jamana kono ka bara kenai o mamsa anga ta wali kanta wal dendo ka kanta animite siala ante golo kelena ante dambe kelena ante sidira ante nyogo har la garadon ante hari nyogo hari kiyama don antara ulu de ka kanta kana sinsi mali kuna mamunu nya kalanke ulu yere ta konna ko yere do munu nyere ma kalando on manka no fitina bi ambo de kono na asura nyire ka kantum bambolo ambe fitina mi ngono bi ante blo fitina kono de kando ka sugandi jamana kono kata malien be go kandege akadi ya mandio eta ka responsabilité ta ngoni nde etay mu ndronye ni ame ka fo ko fanga be mbolo ni ame ka fo gouvernement ni ame ka fo premier ministre ni ame ka fo ko président fereto fanga do de bi bolo o fanga bi wajibi ka fendo la waliya jamana kono hal na mandi jamana dewni ni jamana ka intérêt bala anka intérêt be kanko indela ni sirane no ube ni jatigele no eta mblo fu yande o de be ga finyana de na manka kanta ka bara kenai antara te abukande ta kanana ya awni alaw talachi on be ga français mi nyere kala malien mi be bamananka me o mo wote mi be français me na we explication na we discours ke bamananka na malien mi ba famia o malien de kacha katema o be discours mi ke français la malien mi ba famu français la mo dama udronde do abena mu mana mana kamfanye ya ko kata wali kanta ere fasia e mashego taki do la dunia nai har na soro akera fula kanyo akera sura kanya akera bamanan kanya akera maraga kanya kando ka sugandi malien do mbolo ka fo ko ninde mali kanye france kangele de be francia kamba iriga de be francia je jamana site kankele be romina o je jamana ala mo da je kono folo hari arabu jamana wala kankelente ibebe kando de la pour que beka kuma ninkaina me beka itinika kambe ego kono ko bina ni mangaye jamana kono enyina ni na kunko wallahi anga labe muni soro la kofe kanani sugandira bamanaka koroboroka flanka ani budameka parce arabu ka sebenendo ka étudier ka sebe après aforaku muka école que à la base dans leur langue mais tamaché do dama sisa burdama par exemple uka kambubulu tifina ale sebelendo amena ni na fu sisa ay nimtoy ay koroboro kanta paso de sebelendo foguka ta abise kanani mangay jamana kono sukel kukala maiga anyo de fiesa cedri itese baramina itese ala de ni itese kin fu male unyana depuis sisa billahi ni min ke nin kono sini o de ga venir de ambo fo ka no bola de o asima obe fenfen ke nin ko en kono nin transition en kono ni de aka venir de awaka nyina ma bedulu lembe nin transition de la ni nyana o bolo awaka nyina ma be nyana wa ni nchena o bolo awaka nyina ma fo ka jenwule atenye tugu bon ego ko gurda me kan o semenendo tiela onte gurda me kan me malien unde do ou bien malien unde français kam nambe ka kala malien jumen de français folo malien jumen de français folo ayo nyingali ye sugel ko kala maygala ale be ka kaminga ale ni gurdame o ka suru kateme français o kande ani maraka o ka suru maraka kan o ka suru kateme français o ka
ani kasungaw ka suru ka tɛmɛ français ka kɔrɔbɔrɔw dɔngɔnɔw kadɔw bɔbɔw c'est dire kan kaw bɛ Mali kɔnɔ i n'a bɛɛ lajɛlen ka suru ka tɛmɛ français kan de kan n'u sɛbɛnnen tɛ k'u sɛbɛnna de analyse de kɛra n'u sɛbɛnna kodɔn de ni recherche kɛra n'u sera ka sɛbɛn ka mɔgɔw la faamuya bi bamanankan tɛ ka sɛbɛn de bamanankan bɛ ka sɛbɛn kɛ ni français bɔra ye Mali mumɛ la ni français yɛrɛ bɔra ye fɛn jumɛn de y'an ka kan ye o ye bamanankan de a bɛnna min ma bamanankan bɛ se ka taa ma bɛ min ma bamanankan bɛ se ka taa i bɛ t'o ɲagami ka taa bila discours wɛrɛ jumɛn de kɔnɔ e bɛ taa fɛn jumɛn de ɲagami fɛnw na fɛn minnu tɛ kelen ye an ka kan dɔ sugandi an ka jamana kɔnɔ an k'o ta u ka sɛbɛn a maaw bɛ sɔrɔ an bolo surtout kɛrɛnkɛrɛnyana bamanankan ne ye maraka de ne m'a fɔ marakakan ka ta dɛ ne m'o fɔ dɛ ne ko bamanankan de ta parce que ale de bɛ français nɔfɛ an ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ fanba b'o de fɛ donc o de ka ta o de ka sɛbɛn o de ka écolisow ka jɔ aba o de bɛ ka kala jamana kɔnɔ depuis bi kɔ tɛ mais fanga ma sɔrɔ a la dɛ an y'o kan ninnu bɛɛ to yen an ye kan minnu yɛrɛ wolo an yɛrɛ bolo an y'olu to yen ka taa kan wɛrɛ de ta jamana kɔfɛ ka na n'a ye ko parce que kan dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'an y'o sugandi ko a bɛ kɛ balawu ye kan dɔ b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ balawu ye han e sigira maliyɛn bɛ e sugandi wa Asimu sigira maliyɛn bɛɛ y'a sugandi ya président jumɛn de sigira jamana kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ jɛra ka sugandi o fanga jumɛn de nana diɲɛ kɔnɔ a tɛ yen aw ko k'an ka bɔ jɔnya la jɔnya jumɛn a ye fara ka maliyɛnw nɛgɛ quoi kanko in n'aw ma yɛlɛma don kanko in na n'aw ma kanko in de bila ba la ka français de bila bamanankan kɛrɛnkɛrɛnyana bamanankan o ye ne ka faamuyali ye ne ka analyse ye bamanankan de di yan bamanankan o ka kalan ka jamana kɔnɔ parce que anw y'a ye badugu kalan bɛ yen bamanankan na a maîtres bɛ yen a kodɔnnaw bɛ yen a faamuyalibagaw bɛ yen i bɛ maa lakala bamanankan ɲuman na ne ko k'o kan ka to yen parce que n'an ko an b'o ta etini dɔ bɛ wuli ka mankan kɛ etini dɔ bɛ wuli ka mankan kɛ aw m'aw jɔyɔrɔ de fa walahi aw m'aw jɔyɔrɔ fa a b'a sɔrɔ jamana kɔ tɛ aw bɛ yɛrɛ ɲini de la ko côté wɛrɛ kana bila juguya la cɛ i ta ye tɔgɔ ko ni sangako ye dɛ i ko tɛ diya bɛɛ ye dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de i ko tɛ se ka diya bɛɛ ye a ye bamanankan ta maaw bɛ yen minnu kalannen don bamanankan na mais e ka kuma b'a anw sɔn hakili la ka tila ka anw la faamuya ka miiri janya fɛn dama damaw la fɛn sugu jumɛn de don diplôme min bɛ e bolo bi i y'a kala français de la n'a nana bamanankan na e ka diplôme fanga bɛ jigin diplôme min bɛ e bolo n'an nana k'a fɔ ko an nana bamanankan de ta ou bien an nana kan wɛrɛ de ta ka n'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ e ka diplôme ye pouvoir min tun b'a la fanga min tun b'a la ka tɛmɛ o fanga tɛ sɔrɔ a la tugun parce que e tɛ bamanankan e t'a maîtriser i t'a maîtriser i tɛ se k'a sɛbɛn a kodɔn t'i la a kalan t'i la c'est pour cela que e bɛ k'i basique k'a fɔ ko an ka to français la an bɛ to français la kun jumɛn de la français ka fɛn fɛn b'an fɛ yen an y'a bɛɛ condamné an y'a bɛɛ sanctionné aw an y'a bɛɛ gɛn ka bɔ an fɛ yen hali bi an bɛ k'olu ka kan kalan an bɔra jɔnya la kodataw ɲana ka France 24 ni RFI ninnu kɛlɛ k'olu gɛn ka bɔ ou bien ka ambassade ta ka bɔ Mali kɔnɔ o de ye k'a fɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o ye nkalon de ye ne ka kan t'i bolo i ka yɛrɛma hɔrɔnya t'i bolo voilà donc i bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la Mopti région la olu tɛ foyi manipula kan tɛ hali Kayi mara la mɔgɔ dɔ t'a dɔn ko ne t'a Kayi mara la mɔgɔ dɔ bɛ yen u tɛ foyi fɔ ni maraka kan tɛ ou bien fulakan tɛ cɛ o tɛ kuma ye sa o tɛ kuma ye journalistes nani ɲininka jamana hɛrɛ de la ani jamana basigili ani jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sukɛli e da dɔ yɔrɔ yɛrɛ tɛ nin ye e ka gouvernement dɔ b'i bolo aw b'a décider de ça aw ye fɛɛrɛ ɲini ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ sɔnna an yɛrɛ k'an ka kan an k'o de kiiri an yɛrɛ ka kan an ka kuma o de la aw ka journaliw k'o de la sɛbɛnniw ka k'o de la e bɛna k'a fɔ ko Kayi mara Mopti mara Kidali mara e de bɛ na ni ethnie ko kɛlɛ ye dɛ e de bɛ na ni ethnie ko manka ye jamana kɔnɔ siya ko manka e de bɛ na n'a ye dɛ maraka jumɛn de y'a f'i ye maraka jumɛn de wulila ka raison na ka manifester ka yira k'a fɔ ko bamanankan tɛ ta ko marakakan de bɛ ta maraka jumɛn de y'a kɛ a maraka tɛ fula jumɛn de bɔra Mopti mara la ka wuli ka mankan kɛ k'a fɔ ko bamanankan tɛ ta k'o de bɛ ta gurudamɛ jumɛn de wulila maliyɛn fanba bɛ bamanankan dɛmɛ bamanankan ka ta an ka baara kɛ n'a ye ne tɛ bamanan ye anw tɛ bamanan ye dɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de parce que ni français bɔra ye bamanankan de don o de reconnaît don diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Mali kan fila de bɛ yen ni français bɔra ye bamanankan de don o bamanankan ka ta bi anw ma se ka min kɛ an denw ka se k'o kɛ ni e bolila i ka responsable ye e yɛrɛ kan ka baara min sigi sen kan e yɛrɛ sigi kan ye baara min ye ni e y'o bila bi k'a fɔ ko fitina b'a kɔ fitina jumɛn de bɛ yen e de b'a fɛ ka fitina lawuli jamana kɔnɔ itini ko kelen bɛ yɔrɔ jumɛn ya siya ko kelen bɛ yɔrɔ jumɛn ya mun de bɛ ka e bali n'aw tɛ se ka kan ko in sigi ba la min bɛ sigi min bɛ k'i bali de an bɛ na ye ɲɛfɛ o an ka taa donc jamana bɛ labɛn jamanaw dɔw bɛ yen
aka gɛlɛn bolo aka nɔgɔya bolo parce que ni Rwanda ta olu ye peuple kelen kan kelen culture kelen mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn pour que a mankan wuli aw ni nɔfɛ. a ye min fɔ c'est faux. Rwanda ko kan kelen dɔrɔn de b'u bolo ko peuple kelenw de don Mali ye peuple jeli ye donc Mali tila ka ban wa Mali tila ka ban k'a fɔ ko Maliw tɛ kelen ye hein ala mo jamana sida ko jamana mi k'a sɔrɔ ko kan kelen dɔrɔn de bɛ ko bɛɛ bɛ kuma o kan na wallahi o tɛ dugukolo sanfɛ o jamana tɛ ayi o jamana tɛ Rwanda min filɛ nin ye kan joli de bɛ Rwanda a ye taa taper Google kan dɔrɔn aw ka taa lajɛ itini joli de bɛ yen a ka ca mais jɛra ka kan kelen de ta pour que i ka jamana ka hɛra an'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kama ni nani jɔ bi k'a fɔ ko wayi ko a ka nɔgɔ Rwanda bolo a ka nɔgɔ Mali bolo ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan aw sigilen do wariju dɔrɔn de la dɛ i sigilen do dɔrɔn ka temps k'o di yɛrɛ ma ka temps perdu malien denw ma a tɛ passé to soit aw bɛ kanko sigi sen kan ou bien min b'aw bali n'aw t'a sigi sen kan aw ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna ni aw tɛ se ka kanko sigi sen kan kun jumɛn de y'a to c'est à dire Fransi genigo kuma aw taara dulon kanko ani Fransi yɛrɛ ka kan de la aw taara dulon nin de la o Fransi ka kan ni y'a ye hali an ka militaires tun bɛ ka sa an ka kɛlɛkɛminɛnw an t'u ta fan dɔn an t'u nafan dɔn an y'an yɛrɛ ka économie banfuyara an ka fɛn bɛɛ de banfuyara fɛn wɛrɛ to parce que an bɛ ka kuma français de la Maliens ma se ka fɛn caman faamu Mali ko la journal a bɛ français de a bɛ ka bɔ français de la a bɛ sɛbɛnnen don français kelen in de la aw y'o fɔ anw ɲɛ de an ka wuli ka kɛlɛ kɛ pour que kan dɔ ka taa an ka jamana kɔnɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka to an bolo ko i bɛ bɔ jɔnya la mais wali kan bɛ e bolo e ma wali kan i m'a kiri e bɛ se ka to n'o ye n'i tora e hakili la e bɔra jɔnya la ha an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi an nɔgɔya u bolo u ka président kana ka fɔ sisan an ka tubabu kan an ka kan ta ka sɛbɛn faransi filɛ nin ye an bɛ faransi kan min fɔ u y'a diyagoya de ka sigi faransi la o minnu ko k'olu se u y'u diyagoya ka kuma dabila bien kuma bɛ maa dun dɛ faransi kan min filɛ nin ye m'o de fɔ n ko kan joli de bɛ faransi ye a ka ca itini joli de bɛ yan kunteli yɛrɛ t'a ban hali sini dɔw bɛ kuma u ka kan na i y'a diyagoya faransiw y'a diyagoya u yɛrɛ kun kan de pour que ka kuma faransi la munna an maliyɛnw t'a diyagoya an yɛrɛ kun kan ka kuma kan dɔ la o ka kan an ka jamana ka kan ɲɛ munna de ale siran ku sukɛli yɛrɛ siran ku e ɲɛ b'a la k'a fɔ e bɛ ka kan min kala e ka kan tɛ o Français de ka kan dɔ n'olu minnu ka kan dɔ olu y'a diyagoya u yɛrɛ kun kan i taara diyagoya e kan yan'olu k'u ta diyagoya e kan an ka Mali kan dɔ ta langue dɔ ta Mali kɔnɔ k'o diyagoya an yɛrɛ kun kan ne hakili la o mɛnni n'o faamuyali ka di ka tɛmɛ Français kan in kan dɛ wali kan wɛrɛ diyagoyara a yɛrɛ kan ka tila ka taa diyagoya jamana wɛrɛ kan e bɔra jɔnya la yɔrɔ jumɛn e bɛ ka kuma o kan kelen de la hali e tɛ se ka bamanankan ɲuman fɔ kan foyi tɛ e ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka min fɔ komi Français i tɛ se i bɛ se ka min fɔ Français la i tɛ se ka fɔ kan foyi la kan foyi i ka jamana siya o siya bɛ Mali la itini o itini bɛ Mali la i ka langue mun b'u bolo kan mun b'u bolo Sukɛli bɛ se ka min fɔ Français la a tɛ se k'a fɔ nin langue ninnu si la hali bamanankan ɲuman a tɛ se a la n'a fɔra k'a fɔ kan ka yɛlɛma e bɛ jɛn n'a ye e tɛ jɛn n'a ye o donc aw bɛ ka mɔgɔw bluff de yan a tɛ passé de an bɛ yan dɛ hali fi u bɛ protestation la bereto ni kɔrɔsi ninnu an bɛ gɛlɛya min b'an bolo priorité min b'an bolo bi o t'an permet transition kɔnɔ an bɛ o kuma wuli par contre parce que nin ye de n tɛ se ka nin kɛ mais n tɛ se ka bɔ k'a tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna n bɛ bɔ yɔrɔ ɲini n yɛrɛ la bɔ yɔrɔ min mɔgɔw tɛna faamuya yɔrɔ min na k'a fɔ ko wayi ko kanko in ko ne yɛrɛ de bannen dɔ n'i bɔ cogo de yan nin t'i bɔ cogo ye kanko in na dɛ kan bɛ kiriyɛ de dɛ bamanankan in bɛ sɛbɛn de dɛ o de fɔra o bamanankan a b'o de ta pour que ka se ka baara kɛ n'a ye ne ko k'aw bɛ se ka baara jumɛn de kɛ aw bɛ se ka baara jumɛn de aw bɛ se ka wari kiriyɛ ka aw to français kan fɔ la an ka fɛn bɛɛ français aw bɛ se ka mun de kɛ bi k'a fɔ aw bɔra français bolo en tant que n'aw bɛ ka kuma n'u ka langue ye aw bɛ se ka mun de kɛ papaga i tɛ se ka foyi kɛ en tant que n'an bɛ ka kuma ni français kan ɲɛ n bɛ n kali ala la foyi ma changer an segira kɔfɛ de wallahi foyi ma yɛlɛma walikan de b'an bolo n ko ka kuma walikan ɲɛ o ye jɔnya taamasere de i bɛ jɔnya de la ne bolo ne de ye n ka kan kiri fɛn dɔw b'a kɔnɔ aw t'u dɔn aw y'u kalan de mais aw t'u dɔn n'aw tun b'u dɔn an ka jamana tɛ bi dingɛ kɔnɔ tan président ko k'u ka programme dɔ dilan programme de la culture à nos valeurs an ka laada kɔrɔ u ka dilan an ka kan an ka labɛn yɔrɔw la u bɛ se ka kalan kɛ président ko n ka histoire kɔnɔ
ma woma na ye nyuman ke malla na to donendo kabini lawali fobi anga barake ku bere sensé pour que pour réhabiliter faut le Mali contemporain pour ce malien ka se ka fier le no nuit aya lamede ko président ko ka bara de ke foloni bara kera ko ma ko kanko intena ke malien be fana ko yoro famu ko ka kanwere tanga jamana kono ka bara kena ko lu tesiga ke sukeli yoje ya ni video kono ka bon ma ko président ko kwanga kanko fana black krefe anga bara de ke bara jumende do kwanga kristiriu ay sukeli nyininga mami ntaka kamme mami ntika kanko na kodo kritirite ela emi be kuma wali kanna ibe wali kritirite taka melanzi ka kanna sino kritiriti la mami nte kuma ka kanna ibe dambe go kuma de fo me dambe ti bolo parce que wali kande bi bolo ibe ki yere resanze ni minye ibe ki yere développer ni minye o ba ira ka hari ka economy abe biaka donc tayrota auna ta fanta auna au kanato afrique be ka tigana au kanato afrique ye jiya min takada auka Malion te tugunde Afrique ye dana min takada auka akana bo mo jigi korode depuis ça ya damine de ki ibe ka yele na masafara ka droite à gauche a te passé de soukel a te passé de eni alaw talache ni mami te kuma ka kanna ni kante mami mbolo horonya bo bolo wa horonya to bolo e kelenye kante mami mbolo dambe bo tigila dambe to tigila kante mo mi mbolo eni alache economy bo tigiya economy to tigiye basi to tigiye eti yere bolo ibe jonde bolo ibe ka kuma mo mununga kanna ibolu sawodela ibolu ka bladela olu de bi maîtriser olu de bi yelema yelema chogo min kaduye ne nana be ka foko way ko kanko black refe me ameta yorojme ka kanko black refe ka kuma ni jamana were kanye anga jamana kono haran desera ka kankele takabara kenai anga che yabe yorojme amba fe ka yerema horoya jumende tangalonka yerema horoya be se ka ta chogo jumende la anga kanta ombolo yerema horoya be se ka ta chogo jumende la anga jamana kono ande desera ka kankele soro kanana e pour que ka kuma no ye ko sebe kamali dawla doniya naye kamali dawla famiya naye fo kata jien jamana were de tan ni munun te golo kelena ante dambe kelena ante maloya kelena amasi kelem mi ante kuleri kelena oluka kan anko to anga jamana kono haranga kelena nyere ka kandoyi anko sama ni nyonte oluka kan menu ya wajiba wo yere kaya gube nyon sama la ya o ya baleni e makala o ya baleni etika kuma français kan na mali kono wa o ya bale anka wolo sebe on teka sebe français kan na muna malien kando be antota muna itin do be antuka kanta pour que ka wajibiya malien beka comme olu ya ke chogomina olu ya ku ka jamana kono me atara wajibiya e ka fo iga jamana yerde kono fo ka président seli fo te passer mali kono na te passer français kandela ita boyorodo a créer yoro mina ita do ni te dambela oti siala e masegi ka kan manden kaya kandota ika jamana koro kera kan sugo malien beka wajibiya o kanka fo donya ka aw ko kwanka bo ko parce que kwa mena colonisation na ko harbi ambo jonya kelende kono mejo ambora jonya la wati jume e ka kanti bolo j'espère que nanye kando ta mali kono ambora jonya la o mana ke kan sugo malen be ki debure be ka kala anga economy be basi go de la ambe nyogon famia o de la wa jamana be avance o de la ni ka kanti bolo kuma ti bolo de ay ambe wa fuko firun Soni Alibert Sunjata Keita après Obujo ina folo do de karama mi a chaman be ni e shia wo shiata uka mabau be president ku kangare cherche ke ube ka don che ni e shia wo shiata maliko ni kam mabau be amma bawlade ikam mabau be ni ay maba nunu yere ka kuma nanye histoire ta dro ambeta da Sunjata Keita de la femereto parce que anya kan wali kandela olu ya sebe wali kandela histoire na wali kandela wali kankele nyanda ro minanda na yende kuma ye ni ndio engo histoire yere de be mo juger histoire yere de be mo juger anana français kandela olu de asebe kanana e sino aw ma sebe de maraka buga chefarundo flow buga chefarundo kado buga chefarundo sino malaysia be mali itini be chefarundo ba kono olu donondo e ka bara o donondo nanyanka kan kiri ambe se ga ala do kono mais aw ba fe kato olu histoire nunu nyini ka jamana to degun kono ka jamana to jonya kono ka jamana banfuyelento ka jamana to ateta nyefe aw koni sigilendo doro ka tampase aw koni sigilendo aw nolo be se ka famia chogo jumende la anga chefari fen te bana ibe sara ka baw
i sara ka ba n'u sara ka ba an tant que temps perdu olu ka histoire la ay maa wɛrɛw bila i k'u ka histoire de sɛbɛn maa wɛrɛw bɛ minnu bɛ se k'u ka histoire expliquer depuis sisan fo ka dugu jɛ sɛbɛnnikɛla sigilen b'a kɔrɔ a b'a sɛbɛn dɛ o ni ka kanko bila kɛrɛfɛ histoire ka sɛbɛn olu ye kɛlɛ ɲɛ olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mali histoire bɛ maa dɔw kun na de n'u sigira an bɛ ka video kɛ cogo min de i b'a fɔ ten de hari u tɛ fili yɔrɔ kelen na mais ni y'a fɔ e min y'a kalan kɛ e yɛrɛ dan ye jɔn ye Sunjata de ye e dan ye Sunjata de ye parce que e convaincra ni kan dɔ de ye min t'i ka kan ɲɛ min t'i ka kan ɲɛ de e y'o kan kelen de kala kan tɛ bila kɛrɛfɛ de aw bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna nin sababu t'a to k'a fɔ ko maaba minnu tɛmɛna maakɔrɔ minnu tɛmɛna n'u ye baara kɛ faso ye olu dɔnnen don jamana tɛ se ka to nin bolo kan k'a fɔ ko k'an ka kan ko in to yen fɔlɔ n'an y'o to yen ka taa olu ka histoire ɲini ka taa histoire jumɛn de ɲini ka maa minnu balolen dɔ fɔlɔ an m'olu ka kow ɲɛɲini k'an boli suw nɔfɛ ka ɲɛnamaw to mais ne ko an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ale bɛ Sukale bɛ miiri cogo jumɛn de la pour que 11 novembre ta ka kɛ la journée des chefferies traditionnelles, des autorités traditionnelles. Au beye ka sigi pour nga lada nanga fe un fudo mugo hakila. Hali nambe constitution minute la. An hakila amba fe anga jamana ka lada ambe min fuka donga constitution la. Donc au bar de bese na doni. O kado e ka constitution kono nambe na constitution min la comme nambe na sharia ba minta o sharia o kado kono. Mais Sukale ini alaw talachi. O sariya jumɛn fɔlɔ e b'i ka kan de kalali daminɛ ka sariyaw tali daminɛ bamanankan na mɔgɔw k'a faamuya bamanankan na avant que constitution kana sigi sen kan mais e bɛ k'a fɔ kan min yɛrɛ la ko constitution bamanankan de don ko français de don ko nin ye français de nin ye français de ye bon an sigilen dɔ dɔrɔn k'a to yen dɔrɔn ninnu ka taa histoire ɲini e bɛ se ka taa histoire ɲini cogo jumɛn de la e yɛrɛ ka kan na a bɛ yɛlɛma cogo min na fɔlɔ e t'o dɔn i bɛna histoire ɲini kun min na o kun kelen e yɛrɛ t'o dɔn i b'a ɲini kan min na pour que ka expliquer mɔgɔw ye kan min na e yɛrɛ t'o dɔn Sukale an bɛ taa yɔrɔ jumɛn cɛ a y'an ka kan ta an ka taa sa a ye kan ta sa cɛ anw mɛnna mɔgɔw kan sa cɛ a ye bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna an y'o de f'i ɲɛna o an ma tɔw toléré cogo min n tɛ video kɛla wɛrɛ dɔn ne 24 tɛ cɛ si toléré tɛ o pouvoir en tant que n'i bɛ fanga la ne ka kɔ ye nin de ye dɛ n'i bɛ fanga la n'i ye ɲuman kɛ ne b'i dɛmɛ dɛ awa n'i ye juguman kɛ don min na ne b'a yɛrɛ la dɛ parce que an mɛnna aw ka nkalon tigɛ de la aw ɲɔgɔnna bayiriga de tɛmɛna ta aw ɲɔgɔnna bayiriga de tɛmɛna ta e bɛ ka ko fɔ kanko in na nkalon de don maliw b'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min na bi mali kan dɔ ka ta surtout kɛrɛnkɛrɛnyana bamanankan Azizi n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen dɛ e maaw b'a fɔ ko wayi ko parce que n bɛ ka Azizi tɔgɔ fɔ yan parce que a ka photo bɛ nin na non n ye video in sɔrɔ tan de oui n ye video in sɔrɔ tan de awa n y'a ka kɛwale caman ɲɛ sinon n'a tɛ communiquer dɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de anw minnu bɛ ka ne lamɛn aw ni Alahu Taala Sukale ye kuma min fɔ nin ye kuma ya nin ye kuma fɔta ya ka taa suw ka histoire ɲini kana ko parce que k'u ye ko kɛ Mali ye ɲɛnamaw bɛ ka kule ɲɛnamaw bɛ k'u yɛrɛ ɲini waraw bɛ ka ɲɛnamaw wagasi waraw bɛ ka o ɲɛnamaw dun k'olu to waraw bolo pour que ka taa suw de ɲini mais an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ an t'an yɛrɛ ɲininka an b'an yɛrɛ ɲininka de kanko i bɛ bɔ ka histoire fɔ mɔgɔw ye de i ye min fɔ nkalon finma tɛmɛ a kan i ye nkalon de tigɛ yan k'a fɔ ko kanko in ka bila kɛrɛfɛ ko a bɛ na ni jamana ko kɛlɛ ye o ye nkalon de kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ kanko de don wa kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛ man jugu ni kanko ye kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ est-ce que o ɲɔgɔnna bɛ Faransi yan o ɲɔgɔnna tɛ Faransi yan o malgré tout olu y'u ka kan ta ka wajibiya mɔgɔw kan munna anw t'an ka kan ta ka wajibiya ɲɔgɔn kan ye donc e tɛ se k'i ka responsable ta responsabilité tɛ e bolo e bɛ fanga la mais e yɛrɛ ka gouvernement kɔnɔ i ye maa o maa nommé ministériel la i ye maa o maa bila fonction na o kɔrɔ ye de ko c'est dire e yɛrɛ tɛ se k'i ka décision ta i yɛrɛ ye pour que ka ko dɔw kɛ jamana kɔnɔ surtout i ye maa minnu bila en place aw bɛna mun de fɔ an ɲɛ kanko la jamana bɛ dingɛ kɔnɔ jamana bɛ dugu kɔnɔ aw nana ka maliyɛn bɛɛ blufu tan de an bɛna an ka kan ta an bɛna an ka kan ta maliyɛn bɛɛ ka sɔn an sɔnna an ka kan ka ta e kan'i sigi bi journaliste kana e ɲininka jamana hɛrɛ la badugu karamɔgɔ dɔ de don o ba kɛ e ɲininka n ko e bɛ bamanankan de don bamanankan mɛtiri dɔ de tɛ yan Azizi n'a ɲɔgɔnna joli de bɛ yen can ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa k'an bɛ se ka don kalan la yɔrɔ min na ni Kidal don n'a bɛ se ka don Budamɛkan la ni Gawo don a bɛ se ka don Kɔrɔbɔrɔkan na cɛ o ye ka faamuyali ye e b'a fɛ c'est-à-dire n ko nin ye fitina de ye i bɛ fitina ju dɔn de a b'a fɛ ka fitina de tigɛ quoi comme ale bɛ bɔ nord fan fɛ a b'olu de citer ni Kidal ni Gawo dɔn he Sukale e de tɛ premier ministre ya maliyɛn bɛɛ bɛnna la ko bamanankan de ka ta o bɛnni ma o ma bɛn ma bamanankan kɛlɛ in ka ta fitina man jugu ka tɛmɛ fɛn fila ka transition nalen fɛn fila n'aw ma olu ɲɛnabɔ
ambe fen fa we balaw fen wala jamana kono awde nodo wori ko kanko nunu ka gele male mbolode male nyere sona ka to ko ni fen fly ndeka awka histoire bella traditionnelle ni biche male nyere ka jo ka son ka nanya tambe bono wala nanya ka wori ki yanga economy be basi ya awa fanta be ba jamana kono male be tukura ko ni fen fly ndeka ni fen fly male be tukura ko ni kai ndeka wallahi hari madu be amandu yede me sona parce que quand comme mbambolo c'est très important quand te mana koyede nga amba shike ko walika ni nyere malo ya la koya ambeta ni foro jume ne re ni video la me ngome est-ce que premier ministre ya ni fam e biga kuma kam nyere la folo o kay ne ete dambela awte horonya la hari malo ya kele awtala ebe malo ya mino lute malo ama olube son kaminke ete son kake mali kono on disera ka kankele ta fo e ko be na ni fitna e jamana kono e de ba fe kana ni fitna e jamana kono sino bo ngande foraw ore fora yoro minu be bamana ka fona be se ka duka kala ka mo la ben doni peut-être wati do bese génération were bena ke mimena problème génération were bena ke génération mimbe bi no nouvelle génération ye anyanjigi da awde ka kawde be se ka ke o de antuka ko de e ba fe génération were kana ke tuko jumende la maleon aw ma chiya olu tisiga ke meni mawro na no olu ka ke olu bu kun fori ka ba akoro ninde maldenya ya no morbo ke tamani nyira auna wallahi an tange manden kaya ce kuma kan kelende yeko aw ye ce wale munu ke kateme asmi ye ce wale munu ke kateme sukel kani blofude ne ma fo akanya manyi ne tato yoro lade ne be mi finyana ika responsabilité ta ika kallabo iga kandi mau be munu ba sebe mau be munu kalanendo mau be koko be ke france kana koko be anglais kana ibe sika ke bamanan kana de anga jamana mago ba yirela ere nana ni suera jamana suera asimu ni hakila ni kanko masi senka okoro ko jamana tende kwa mabo jonya la de yanto to jonya de la ni wori makirie okoro ire aye maleun jamfa ni kamana okoro ire aye maleun jamfa ne be nta for the pieces ande malen dun kai hypocrite de kachade kanani fo ndarge femin tumadi afo wati sisande nu makankirie ibe munde kuna nu manga wori kriye ibe munde kuna shorasu to lu kelentayo obofo kanogo bolade ibe fanga la de kayuru la kafoko armée be de tay ndarge osika ka bobela de armée to lu tay armée te masita armée malien de tay armée nationale oy jamana dembe de tay jamana dembe kangola bebo soutenir fo yoro mina me kango ya nya na bode e responsable bawo de bolode anna obe nyona kanko di wori ko yoro de la ne na ni jo ka fo awti siga ke génération were ka ke malendo o ya mede awde ko jama be maliko no jama be bo kanta on bolo folo worita on bolo folo min kera kunu be jugani kunna se o be jugani bitai an ko ira nyomu ba on bolo maliko ko luka bo kandunta on bolo an kan sebenente awa on yera abo fo kamina na beta ko kamina na beta jate kamina o ta an kakanye kuma ba on bolo wa kuma ta on bolo an ba la bodro kadinu numa an ko sanu ba an bolo an ka sanu be ka bo sani akatani santani jonde ba hakedo machitado parce que atanka kana contrat munu be chien itanka kana har nu yele mana itiseka yele ma ko be akanga fo chogomina ngalonde do parce que abe français de là abe français de kono an ka fen fenan sona kanga sanu boli damine ka soro kanta an bolo worita an bolo harantun ka to mamnunum bolo harantun ka to français ka jonya kono o da kadambela de wallahi bila o da kadambela parce que oyre kanyere sama ka boni bolo katanyere dinima ni kanti bolo economy ti bolo ni kanti bolo o koro ko armée yere ti bolo na masto ka kankiri haranga armée kan yere siga bena ban fiye nyafede sika ala delte de membe ka chere fa unyana tande wallahi billahi fotma e bidi nyanga armée tumbe yulila nyanga armée tumbe c'est-à-dire nous y est depuis rodana ibado ka foko nous y est les sabade ke man dominike femere to parce que fem munu chiena fem munu be nous be ka expliquer armée yere te ka famu parce que abe wali kandela armée yere taro mimbe ka fo général mimba kuno taro mimbe ka fo capitaine mimbe ataro min yere be ka diplôme de babolo me atako na kodon itadon an ka jama ka bota an ka sanu ka bota an ka soni ke chokola ka foko an ye français gen o de geni danyede an ka tla ka to français kan kono ka kuma français la kwanga kan national ye français di
ko bamanankan ta an bolo kan wɛrɛ ta an bolo maliyɛnw ka kuma la an ka sɛbɛnni ka kala an ka jati ka kala ko an bɔra jɔnya la an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛni dabila sukɛli i k'a dɔn génération min sɔnna i ka sigi bi o génération kelen de bɛ yen tiɲɛ kɛnɛ ka bilahi i ye min fɔ nkalonfin ma tɛmɛ a kan i b'i ka responsabilité ta aw bɛ kan créer o ye kelen ye o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ wari fana labɔ dɛ o se ka bɔ bɛɛ la de wari tɛ se ka bɔ fɔlɔ ni kan ma bɔ o kɔrɔ ye de ni kan tɛ se ka ta o kɔrɔ ye ko wari yɛrɛ o yɛrɛ tɛ se ka ta tugun parce que anw tɛ se k'a fɔ an bɛ an ka wari créer k'an to français ba foyi de la k'an to k'a fɔ an bɛ ka kuma français de la an bɛ se k'an ka wari créer o la o ye nkalonfin de ye an b'a créer ka taa min e ma se k'i ka kan ta e tɛ se ka wari bɔ bon mɔgɔ min ko ko non ne tɛ se ka n ka kan ta wari t'o tigi bolo de jamana o jamana sɔnna k'a ka kan ta o jamana e k'a lajɛ a bɛɛ bɛ kuma a ka kan de la isoli k'a sɔrɔ mankan ma wuli a la donc o de bɛ sen na bi pour que k'a faamu nous on n'est pas alphabétisé dans nos propres langues an k'o kɛ fɔlɔ ni intellectuel bɛ alphabétisé ale yɛrɛ ka kan la o bɛ ko nɔgɔya denmisɛnninw ma ko fɛ cɛ sukɛli kana mɔgɔw nɛgɛ sa intellectuel bɛ yen sa an y'o de fɔ sa mɔgɔ camanw bɛ yen sa ko in da man di aw de la an bɛ k'o de fɔ an minnu kalanna français la ka taa fɔ yɔrɔ janw na ni diplôme baw b'aw bolo ko in da man di aw de la parce que bɛɛ b'a dɔn n'an ye bamanankan ta maa o maa hali n'a sɔrɔ doctorat de b'i bolo français la e tɛ se ka kɛ komi maa min ye bamanankan maîtriser sɛbɛnni ni kalan na e b'o dɔn dɛ e b'o dɔn olu b'aw mara et puis aw bɛ mara olu de bolo aw bɛ kalan kɛ olu de bolo aw n'olu de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka diplôme in tɛ compter tugun aw bɛ segin ka bamanankan de kalan tugun aw de bɛ jamana nafa de ni maliyɛnw sɔnna k'a fɔ ko sukali ka nin kuma in an sɔnna an kana an ka kan ta o kɔrɔ ye de hali an kana an ka wari kiri an bɛ wari jumɛn de kiri ye sefa t'anw ka wari ye o an bɛ sefa bila ka taa wari jumɛn de labɔ hɔrɔnya la an bɛ t'o labɔ kan sugu jumɛn de la ou bien an bɛ sɔn sefa k'o bila ka kuma irisi kan de la kan c'est-à-dire an faw n'a mɔkɛw ye kan min to an ka jamana kɔnɔ an ma se ka kan kelen sugandi olu la cɛya bɛ yɔrɔ jumɛn cɛfarinya bɛ yɔrɔ jumɛn ha anw ka sira n yɛrɛ kun ye an ma se ka mɔgɔ sugandi anw cɛ la maa min an n'a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kanko la fo ka taa jamana wɛrɛ de sugandi k'o ka kan ta ka n'o jagoya an yɛrɛ kun kan maliyɛn si t'a dɔn français ye min ye an bɛ taa min an k'an ka kan an k'o de ta ni kan ko n'a ko kɔni bɔra la wari ko bɛɛ k'i hakili bɔ o la bɛɛ k'i jigi bɔ wari ko kan parce que ni kan ma ta wari tɛ se ka créer siga foyi t'a la an b'a créer ka taa yɔrɔ jumɛn e bɛ mot min di o ye français de ye o ne t'a dɔn i bɛna mot min d'a ma n'i taara irisi kan na yarɔ irisi kan kɔni tɛ o non irisi ta ye armée dɔrɔn de armée kɔni i bɛ se o la sinon n bɛ min fɔ aw ɲɛna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ de voilà voilà c'est de la voilà n y'a kalan kɛ sa n bɛ min fɔ aw ɲɛna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ de voilà an ye kɔnɔntɔn donc kan ko in aw y'a mɛn j'espère que aw y'a faamuya voilà n y'a kalan kɛ sa n bɛ min fɔ aw ɲɛna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ de voilà j'espère que aw y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ activiste dɔ bɛ tiktok kan parce que n y'a ye tiktok de kan n taara a ka commentaire la n y'a jaabi cogo la a ka ca mais n bɛ na lɛ parce que mɔgɔw bɛ ka profiter nin yɔrɔ la ale bɛ ka min fɔ ye an ka taa fɔlɔ ce que vous voyez là, ce sont nos sœurs, nos tantes, nos mères ou même nos grands-mères qui sont bloquées et humiliées à Dubaï. Je répète, elles sont bloquées, humiliées à Dubaï. Pourquoi? C'est parce qu'elles veulent revenir dans leur pays d'origine, puisque là-bas, c'est l'enfer. Parce que les gens pensent que Dubaï, c'est le paradis. Non, restez un peu calme. Je vais vous laisser écouter par vous-même ce qui se passe réellement. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que nos sœurs que vous voyez là, nos mères, nos tantes ou même nos grands-mères, ne sont pas allées à Dubaï pour aller manger les matières fécales des Arabes. Elles sont allées là-bas pour se chercher afin de subvenir aux besoins de leur famille, puisque lorsque nous quittons l'Afrique pour aller dans ce genre de pays, on nous fait croire que là-bas, c'est le paradis en fait. Mais arrivé sur place, nous... Un konota mena vidéo nyere original ira royal awlaya. Tienga kontu fle ko ben décennie afle. Tienga kontu de fle ni. Balma ni vidéo mina be ka fota ni vidéo nyengalon kumadi. Ninte Dubaï ni kweti de we kelenye flana ni vidéo yi j'espère que 2020
nkona ni kera 2020 kona na mamunu bloquer ntumbe kweti mabisegi adon yene wele nuye appel video ke après nkuka video ke kachima ye video ke kachima itla ka video ti momo de Canada fanama mo nunu ne kele chaman ke pour que ka se ga libérer au lieu de libérer lata ataro video de ta kana kani sigé réseaux sociaux sanfé avec un mo bluffoué ka ira ka foko way ko parce que ko nunu be Dubai de et puis au lieu yerbe ka foko lu te Dubai ku be kweti de mais ale be ka foko be Dubai de be vinini de la da ya tension information fo la de video nyere original beya ne a publié wati minna ijonga datira wala. Voilà le 14 décembre afle le 14 décembre ni tara ne ka page sans vidéo nyere soroy afle ne vidéo est publié le 14 décembre nga page sans fait mbena lere hari mo gonu nyere be ka faye ay konota nos tantes, nos sœurs se sont rendues compte que c'est pas ce que les gens leur disaient. Donc, elles ont décidé de revenir chez eux. Et malheureusement, on les a bloqués. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Parfois, il y a des choses qu'elles subissent qu'elles ne peuvent pas dire. Mais je vous laisse écouter par vous-même. Et à la fin, nous allons essayer de donner un petit conseil aux gens qui pensent que Dubaï ou encore l'Europe, ben, tu vois, non, c'est le paradis en fait. Écoutons ensemble. Ici, toutes ces femmes qui sont si présentes représentent. Aya la mais nioro la ibe kuma français de la kunjumi de la parce que nioro la malien doron tunte ivoire un pays cameroun un pays sénégalais un pays jamana were mo be onu uye video min fana chine mambenu fla bejuye ale tani neta mbenu bejuye aneta bamananga ibe ka kuma bamananga de la mais yoro mina ibe ka filmer like ini ne yere de be appel video la oyoro la mbenale toute l'Afrique. Il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun plutôt. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes, les Sierra Leonaises. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes. Ils ne veulent pas nous laisser rentrer chez nous. Nous sommes au Koweït. Ils nous ont dit qu'ici c'est un centre de recueil de réfugiés ici. Donc nous sommes venus, normalement nous ne devons pas payer de tickets pour rentrer chez nous. Mais on nous impose une somme que nous devons payer pendant que nous n'avons rien sur nous. On refuse de nous laisser rentrer chez nous. C'est pourquoi on crie à vous, on vous demande de l'aide. Toute l'Afrique, ayez pitié de ces femmes qui sont en détresse, ces femmes qui ont des enfants, ces femmes qui ont des maris au pays. Nous pleurons tous. Vous êtes tous, vous représentez tout pour nous. C'est vous seuls qui pouvez intervenir pour nous. Nous nous en supplions. Venez-nous en aide. Regardez comme nous sommes. Il y a certaines femmes qui sont malades. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis des mois, 3 mois, 4 mois, nous n'avons pas la possibilité de rentrer chez nous. Nous en supplions. Nous en supplions. Aidez-nous. L'Afrique, c'est l'Afrique qui est en train d'être humiliée. C'est l'humiliation. Rien que nous vivons ici. L'humiliation, ces femmes que vous voyez ici, c'est l'humiliation que nous vivons. Regardez-nous, ayez pitié de nous, nous sommes au Koweït. Depuis tant d'années, nous sommes ici. Ah oui, mais le tiebe ka foko no ko Dubaï de do. Imbe vinyini saranyini mogonyini. Ok, c'est faux. Ate video nyire konna ko yere do menale. Video inkera ibeka yere tle de la. Ni video nunu kera ibeka tle de la. O mama ya sura ombe Angola ko kelela. Afle. Yabala. Niente Ghana ambassade ni 1 heure moins ni 1 heure sera Ghana ambassade pour suyo oluwele olunana Ghana ambassade de wedele fle Ghana ambassade nana pour suyo Ghana ambassade wele parce que kala fololo olula depuis la fait olunana olu fle ka déplacer kana mais en autorité aya wele téléphone na comment chité ateka Ayi yan famu kosobe inyabala mo kelen de be ka kuma video nunu flala o kelen ye flana fini yoro la
fini de sanzera mais fini nu gloki nu be gloki kelendi a beye mo kelende ne mo munu ye ne contacter a be o mo kelen nundi o ko fe ne ka publication ko fe nya soro e video in fana transférer momo de Canada la ya ci o fana ma o fana ya ka publication ke o ko fe ne ni ambassade kumana ne lu ka conseil ne ni famille coxer chama ne coxer chama mbo marere mais chama be itara mali kono magasin bu bolo ko fe ke ro bu bolo fere ke ro bu bolo a chama be nu be contact la inyuma mbora ni nkera mama mina confirmant tumbe mama mina ni mo te sega bo mo te ka voyager ni nkera o mama de la mais mo be ta fait un nyagami na fait munu te kele depuis 2020 voilà au vidéo inde fleni donc anda bele be aussi le ko ama sadi bele ko ba ko ama sadi ko parce que ama sadi mo lu wele ko ka ko boshi donc ana mi ko mali ko abe ba u ka ko ka ande na ko ke ama se ba ko ni ko ama sadi ko kuma ma ko o ni na ko ki o sana ko ama sadi ko donc ana ko anu wa de ke ba ke ama sadi donc ama ko mali ko akan ko bela jere ka ko kan ni ko kan ka ko ni ande ka ni so ba kan be ko ma ele ko ko ba ne ele ba bela jere ba na ni ko ande ko fi mun kan mu bi an ma ti ta we ni dama ani ni maloni ben ni maloni dama on ya te be ka photo la ni kera ibe ka tile de la aya bala ko mo kele me kan so cha bela jere ba na ni ba so ya ke ko mo an na ko de ju de ta alsa an ta ka donc mal autorité ando bela tere na nyama ka ampeme pour que ando se ka pa na so ba ana na ya ni ka wala ni ka pa ni ko ko la ka wala ni ka so ko ke do pe ya no ba ti na u pa ti no do pe ya no u fa ni no ana kana wala ni ba de ana donc ame bela jere na parano ka autorité de ama au pela autorité de pena ka ko ka ke ala kila kama ala ni ama jo ku ke ame ka pura ba na ka ane ko ta dio ni ame ka ba na ya yang bangi na ko ni pa bangi na ko ni ta ku ke ka se ka do ampa ni ku ta na ka ni ko ma mo ko ta aka ni ama ala kila kama ku ke ame ka pura ba na ka fa jama na so le pa ma sai donc anga kido ke president aini ama akante gouvernement aini ama aka awma de ke ama ne ñu ko aya ante na pour tam ka fa na ba nete polsu nana gana ambassade de na l'Infleni aras 24 kana ko mo wule la ero wena mais ambassade bi de an clim boy te pan nana kuma de bien nin kera ibe ka tile de la avec un mifo nous libère surtout malien munu farala ñon ka ta mabi segi de do mabi segi olu de tumbere kweti nu tum bloquerai ka sabu ke confirmant tumbala pour que katika jamana la ko choga tunga gelende c'est ça bon après ne wula wala ka autorité attaquer pour que olu ka se ga libérer ka se ga faso sorite itara faso kono mais kebe na munde foya ay ro dusu sama kana ya folo ayo sama kana ya beno yoro ni de cortige quoi. Ce que vous voyez là, c'est l'Afrique. Et pitié de nous. Parce qu'on a seulement dédicacé le roi 12-12, font rien du tout. On les appelle les... La famille, taguez-moi le roi 12-12 dans les commentaires. Taguez-moi le roi 12-12 dans les commentaires. Il doit voir cette vidéo-là parce que je sais qu'il est très riche et qu'il dépense beaucoup dans l'habillement, les voitures de luxe et aide souvent des gens presque qui ne font rien du tout. On les appelle les repéraux, etc. Mais on a besoin de lui concernant ça. Récemment, il a donné une voiture chez un musicien qu'on appelle Inosbi. Parce qu'on a seulement dédicacé le roi 12-12, on a donné une... Bien. Bon, nous sommes réseaux quand nous sommes faits de la nous sommes fait là nous sommes allés à Kelenya ou Kelenya. Avec un roi 12-12 mi kana. Ne tado roi 12-12 joro mi beni na joro tenna ni etaka responsable de. Nama fe mbonyo ngonanga jamana yi namba fa kata choko ma teta nyende. Ni mami banara o ka bana ambisika wori tugu wele kanu kama.
ou bien ni problème ye maa min sɔrɔ n'a tɛ se ka bɔ ka sabu kɛ wari ko ye a ye kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ wari dɔ de kan ka dépasser a la an bɛ se ka nafolotigiw interpeller o bɛ faamu mais ninnu ka nin ka ɲi i bɛ waritigi jumɛn de wele nin ka ɲi na nafolotigi jumɛn i b'a wele nin ka ɲi na personne an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na nin ye état de b'a ka responsabilité ta nin na i bɛ ambassade ni consul de kɛlɛ ka gouvernement de attaquer pour que i bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ i ka bɔ a la dɛ n k'o dɔrɔn de don ninnu ka kɛlɛ ye nin dɔrɔn de nin de kan ka kɛ mais nin na n'anw ko ko wa an bɛ mamala wele an bɛ wura 12 wele ou bien an bɛ baruba wele mais an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ olu ye suyanyew de ye comme anw tɔw olu ye jamanadenw de ye comme anw tɔw olu jɔyɔrɔ foyi tɛ nin na nin ye état de jɔyɔrɔ bɛ nin na état de kan ka kɛlɛ kɛ nin na an bɛ état de kɛlɛ pour que ninnu bɛ kɔlɔlɔ min kɛ na i ka sama ka bɔ o kɔnɔ waritigiw yɛrɛ wele kun nin na wura 12 bɛ se ka mun bɔ nin na an minnu bɛ video kɛ a y'aw kɔlɔsi dɛ an ye mɔgɔ caman dɛmɛ nin kɛcogo la nin mɔgɔ ninnu nin ye video kɔrɔ de ye ninnu kɔni libéré la a mɛnna cɛ in ye nkalontigɛla de ye a ye video in publié bi de ne dun taara n ye min bila a ka video sanfɛ a bɛ taa a b'a ye o soit a bɛ n bloqué soit n ye n ka numéro yɛrɛ to a ka fɛn sanfɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna maa caman b'a fɔ ko an k'a dɛmɛ munna ne yɛrɛ y'o dɛmɛ ni jɔ sisan sa aw b'a kun dɔn maa caman de bɛ yen an y'u dɛmɛ dɛ an y'u dɛmɛ ka fɛɛrɛ ɲini mɔgɔw ka wariw ci mais caman bɛ tila k'a fɔ de k'olu b'a fɛ ka taa Europe de a caman kɛra de depuis o yɔrɔ la dɔrɔn ne ko n ko non ne bɛ dɛmɛ k'i ye mɔgɔ minnu bɛ wari ci ma hali ne tɛ sɔn a ka ci ne yɛrɛ ma ne b'a fɔ de non i bɛna numéro dɔ ye a ka ci yɛrɛ ma i ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ mais a caman bɛ n'u ka prévu n'u ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mais i bɛ tila k'a yira tugun olu mago b'a la wari sɔrɔlen kɔfɛ olu b'a fɛ ka taa yan fɛ de est ce que n bɛ se k'u dɛmɛ pour que ka ji tigɛ ya ne ko non je suis désolé ni ne tun y'o dɔn ne t'o kɛ o an y'o ɲɔgɔnna joli de kɛ depuis o la ni nan'i kun ko fɔ ne ye k'a fɔ ko wa ko an k'i dɛmɛ tan ne b'a fɔ non tan tɛ ne bolo parce que ne tɛmɛna a kan caman de fɛ mɔgɔ jugu kelen a bɛ maa ɲuman tan ka baara bɛɛ tiɲɛ ni caman de la maa caman bɛ don ne kan non n ko ne tɛ dɛ ne t'a kɛ n y'a ka caman de ye dɛ an bɛ mɔgɔw musomaninw sunkuruninw dɛmɛ k'u bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ miliyɔn 2 miliyɔn 3 miliyɔn 4 ala de bɛ n seere la yan dɛ i b'a dɔn i bɛ video in lamɛn voilà a dɔw bɛ taa jamana kɔnɔ mais a dɔw bɛ yen min tɛ taa o de ka ca min tɛ taa o de ka ca min b'a fɔ a bɛ kogoji ta o de ka ca min b'a fɔ ko ale bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a o de ka ca dɔ delila ka ne wele k'a fɔ ko miliyɔn 2 de juru b'a la an ye weleli kɛ miliyɔn 2 ni ko de sɔrɔ la ka tila k'a fɔ tugun ko non ko ale bɛna jateminɛ n'a y'a sɔrɔ ale b'a fɛ ka ji de tigɛ ko ale t'a fɛ ka taa Mali la tugun depuis o la ne ko n ko c'est fini i ka nin ɲɛsin ne ma k'a fɔ ko i bɛ jamana ko kan a bɛ ta ko wari ko de non n'a bɛ ni état de cɛ n bɛ se ka état interpeller point mais ne tɛ mɔgɔ si wele tugun k'a fɔ ko wari ko karisa bɛ ta non ni n b'o kɛ ko la o ko dɔnnen don dɛ a musomani caman bɛ tan dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛn musomani caman bɛ nin kɛcogo de la tan arabu jamanaw kan maliyɛn musomani caman de b'a la Maroc Kuwait jamana wɛrɛw la arabu jamana wɛrɛw la nin de ye dɛmɛ in nɛgɛ bɔ quoi nin de ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka wɛsuwɛsi ɲini mɔgɔw ye nin de y'a nɛgɛ bɔ ne ka mɔgɔ laban yɛrɛ kɛra min ye n ye wɛsuwɛsi k'a ye miliyɔn 2 ni kɔ a tila k'a fɔ de ko non k'ale bɛ tɛ ale tɛ taa Mali kɔnɔ ne ko n ko mais juru min b'i la 1 million de juru bɛ e la Mali kɔnɔ taa o 1 million in sara miliyɔn 1 i ka jago kɛ n'o ye ko non ko n'a y'a sɔrɔ ne bɛ se ka dɛmɛ ɲini a ye pour que ale ka bɔ Maroc ka tila ka Espagne sɔrɔ n ko i ni ce n ko ne tɛ je suis désolé ne tɛ se k'o kɛ tugun donc nin de bɛ ka mɔgɔw mago sa ten quoi a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la dɛ nin video fɛn fɛn jouera ta nin bɛ video kɔrɔ anw ye nin kɛlɛ in kɛ yan nin kɛra i bɛ ka tile de kɔnɔ ka nin mankan kɛ ka i bɛ ka kɛlɛ k'a ka gouvernement kɛlɛ nka mɔgɔ ninnu libéré la dɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don nin dɔrɔn a y'a hakili ta aw yɛrɛ la voilà an bɛ min fɔ ye nin dɔrɔn de don an ye maliyɛn bɛɛ wele manifestation b'an bolo Mali consulat la nin samedi min natɔ filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu bɛ jamana in kɔnɔ a ye bɔ dɛ muso caman de bɛ problème b'u la dɛ problème min bɛ muso la a ɲɔgɔnna cɛ tɛ yen dɛ problème min bɛ musow la nina ko la a ɲɔgɔnna cɛ tɛ dɛ bɛɛ sigilen don a ka salon kɔnɔ k'i bɛ maloya bɛɛ sigilen don a ka salon kɔnɔ ko e bɛ maloya ka t'i ka droit ɲini e ma maloya ka dɔ b'i si la e ma maloya erreur ka e sɔrɔ e ma maloya i ka jamana y'i bali sɛbɛn na e bɛ maloya de k'a fɔ ko e tɛ se ka jɛ manifestation kɛnɛ kan ko mais ne b'aw soutenir ni kɛri jumɛn ye ni dusukun jumɛn ye n'an bɛ y'a to dusukun dɔrɔn na an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an tɛ taa yɔrɔ si an ka wuli de k'an cɛsiri an ka wuli de k'an ka hakɛ k'a yɛrɛ réclamer aw sigilen don aw ka salon kɔnɔ aw bɛ ka mun na aw sigilen don aw sisow kɔnɔ aw panikɛlen de don aw sigilen don aw sisow kɔnɔ aw kamana gannen de don munna aw tɛ bɔ ka taa aw ka hakɛ réclamer muso bayirika bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ problème tigi
gabe do de manga che a koni kada onye kata o de mais problème de bou kan ne de bou don ne 24 bou don de ba don ere de comme ba don voilà mais ibe maluya de abe maluya kunju de la mba fe ka onyi nga abe maluya kunju de la ne maluya ra ka fo inana ya itarazil demande ne maluya ra ka fo ko way queen nana ya ko ye de boy sila ebe maluya ko réclamer état fait e ma maluya e ga état e gen ka bo jamana kono e ka état ka dunko juguya de e la bo jamana kono o de maluya la ko e ka nyefo jamana were mo ye e tari konna gundo katan galon do siri yere la munu yere te chien kada azili demande nay katan galon do siri yere la munu yere nu te sega imani ante su imagine nyina ma yere kono kata kala nyoro la ni e maluya katika hake demande ni e maluya katika dura réclamer ga état la e baloku we jamana min kono femereto iga jamana maki sagode iga jamana yi bali ibe ka femi sura iga jamana yi balo de la ni nana kata azili demande femereto iga jamana ka kunangoya ani iga jamana ka dunko juguya ani dirigeant ka faden sagoya ibo kololo no jamfa de koroya yankari ya mandite ame nyoko negede ya mandi ni yankera ko manga jamana ante falen falo inke aw be welelendo am balma muso welelendo o te tien fo balde ka tiere fo nyoko nyana ke chama nya fo nyana problème bolu muso la nango do kata manifestation na iba fo ko no ko lube mole etc ngo ateka nguna ibolo salongo na ko abeka nguna ke ngo akada enke akana bode ambe nyokon kalama ay bo ka tawga hagenyi na o makele ki akani na ko na ka passeport ko la ne tarabe na kele sugu jumendeke me ambaw ye falon la parti politique mo no fe yande ambaw ye falon la manifestation fu fala ku no fe aw dombe kololo kono demba kono baba kono demso ba kono awa wolo bayere ba kono olu mi hakem be problème kono akacha de nyori fode o muso de kacha problème kono depuis ça do nyini kuma defo mais muna awtebo aw mole ala ku adum bado problème baba uka obe sika kula obe si ngunu ne fe femere tanya na boko so mere tala ko aw bolo ka fa choube ka bisega nyana bo itesega nyana boko non olu tisega nyana abe wuli ka jodeke pour que anga farana wonka katanga droit réclamer mais en tant que aw dalendo do aw ni alaw chalache aw muso tebbo kata ko hake réclamer ube aw danyo velelde aw tanyo vocalité di aw ndarge nyana bo chogo de bala che jol de ne wele biere nkambe biere de ma che jol de ne wele aplombe ne musoka ma te songa ta manifestation ke ro la ras 24 tambo ko chogo din ko ne ka problème te na beta ere de ateta ne de abeta ere de problème ba le de ka ni be na ube bo ay bo masi cheta bali ka fuko iteta nina edum baro problème de buga iga problème anyini yoro ni mayo keneka ne taro be kene minkaw abi ka bi den ka abi che fanaka ma beta yoro jume ha kanu laje ibeni falon bela taiga chila de problème tigu de donde problème de bu bela azili demande problème bu bela ibebe kala nyoro la problème de bu bela ibebe kore la problème de bu bela de mais o bena tauta pour que kabo ite bore mais be si dona TikTok sanfɛ ka tile dɔn na TikTok sanfɛ ka combat kan narige nan fana tun y'a to yen te k'a fɔ ko a ka ɲɛ e b'a dɔn cogo jumɛn de la ko a ka ɲɛ non a ye bɔ an ka taa an ka hakɛ ɲini e tɛ bɔ ne ye de ne tɛ bɔ e ye de bɛɛ bɛ bɔ i yɛrɛ de problème bɛ e min ye musoba kɔrɔ ye problème bɛ e kan a b'i denmuso kan a b'i dencɛ kan e k'i sigi ko tan tɛ e bolo anw de bɛ taa passeport dilan k'a di e ma ou bien e ka welel de b'a to munu bɛ taa manifestation kɛyɔrɔ la an b'olu to e ka e ka problème résolu ya mais je suis désolé mais non jamana in kɔnɔ muso b'a ka droit ɲini cɛ b'a ka droit ɲini yan ah oui ne e sira k'a fɔ e ka hakɛ ɲini cogo e tɛ se k'a kɛ mun de bɛ kɛ papaga e bɛ to kɔlɔlɔ kɔnɔ maliyɛn caman bɛ yen hali i ka droit minnu bɛ yen u t'u ɲɛdɔn fɛn wɛrɛ tɛ o bɛɛ sigilen don ten dɔrɔn tun ka fa la dɔrɔn i bɛ salon kɔnɔ i tɛ hali a dɔn ɲɛnama in yɛrɛ ye mun de ye ite harado ay bo ko da hake nyini de kele be ga audi aw dalendo ete reba on wele ka ira on na ka fo ko ale muso te bo problème dum be muso la muna teta manifestation ke rola ndarge o ko to ba o yere bolo ende o so sonta on bolo on te so problème an te se ga résolu e ka wele li tato na mbo résolu
e ka kasi ni boxu kono o tato na me ka problème résolde e te manifestation keneka e be kololo kono e be ka kule ko passeport te ku e be ka kule ku dom ma passeport soro e dun dalendo e dun nyaba kele bagawla e ambo problème résolde to ko jumende la mais to ga to lawo ma be deme ka di mami ye mami ngula ka yere deme mami dalendo ko aka deme o be deme to ko jumende la ha e don te fa ko ko te fa ko concert te fa ko ma o yere ka problème o te to nyana bo aw yere ka problème ati sika boka ka droit ka hake nyini ka réclamer hein sunu tle aw te sika sino problème mbolo sunu tle aw chow te sika lafiya problème mbolo aba usigi ka foko aw te sika bola aw kana bode aya udaye ala côté kira côté yere ka problème folo yere di akira nyumanye yere kunde ba resoli akira jugumanye yere kunde ba santé folo ndarge ambe nyomolo dande do ante katinina rendez-vous est samedi ambe ñogon sur consulat dala kata chidi famauma kata yira famaula kati avertina e fana kayuru la ka fo on ban no la ya anga hake abedi on ye faso de unde jagwa ibe mau ka passeport dide che blofu to ko ina de sukeli be ga saraunde kamade asumbe ga saraunde kamade ante ñogon negede amena kuma kan man fola amena discours la menna importance du mende yera la papa ma yala ite mali denye kateme chesika imam sani mali den kelenye mama ba kololo kono ite masini dambete ite masini yere mahoriati ambe malien donde ambe drapo kelende ne maseka taika droit réclamer wala neta do e munden suwiyo abo hageto termu ina de me chien de ambe nyomolo dande do sali ambe ponjoro merci. Un peuple, un but, une foi. Design. Mali, 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 Pisansi, Asimi Pisansi, Katikao Pisansi, Mali Moroba Shubu Jo Auni, Munu Joli Bora Auni, Munu Nuni Di Pasoi, Aetua Uge Mali, Walai Mali Bega Avance, Abaraka Puanga na Perese, Anga Savali Kanyomo Akite, Anga Pasa Filipan, Sisa Arrogancy Bauna, Mali Pura Pama Uge Parana, Mali Pura Mone de Boauna, Mali Pura Jamana Inga Ja, Mali Pura Samson Binaunga, Mali Pura Pama Pengauna, Mali Pura Tanga Masala Ba, Mali Pura Mali Begi Agaja, Mali Pura Mali Ea Katinde Ginege Kani Bai Pasu Lego Buwa Fane Kana Son Nazara Jugu Kila Nege Kisigo Siga Tarapola Ele, Mali E Barkalene Alake, Fama Jugu E Japan Uke, Anga Jugu Mori Pawe Tua Uke, Anga Sura Sube Gatelege, Anga Nyola Bosi Dabla, il est temps, Anga